Kemudian orang ini tadi menceritakan sebabnya. Beliau mengatakan sesungguhnya pernah suatu hari aku pergi bersama ayahku, pergi haji. Di tengah perjalanan ayahku ini meninggal. Dan ketika meninggal aku dapati ada tanda-tanda di wajahnya yang buruk ya, yang menghitam. Sehingga aku ini kebingungan. Kemudian di tengah-tengah seperti itu aku ini tertidur. Dan ketika aku tertidur, aku melihat seorang yang wajahnya seperti bulan purnama, yang kemudian mendatangi ke wajah ayahku, kemudian diusap wajah ayahku, kemudian menjadi terang benderang. Maka anak ini tadi yang mimpi mengatakan, engkau ini siapa? Sehingga engkau ini sudah menghilangkan segala kesulitanku. Aku adalah Nabi Nuh dan Nabi orang ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بادئ ذي بدء نشكركم الشكر الجزيل حبايبنا الكرام والمرتبين والحاضرين والحاضرات، ونقول جزاكم الله خير وجعل الله هذه المجالس عامرة بلا أن يرث الله الأرض ومن عليها. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada yang mengatur segala terlaksananya majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan keberkahan di dalam majelis ini. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير من جاء لنا بهذه النعمة وهو أفضل النعمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nikmat yang paling agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن من قال جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فقد أتعب 70 الملائكة 70 صباحا يكتبون له الحسنات، أي 70 يوم يكتبون له الحسنات ثوابا على هذه الكلمة. Dan telah diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan jazallahu anna sayyidina Muhammadan khairan wa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma wa ahlu, maka dia telah membuat letih 70 malaikat setiap pagi dan setiap malam selama 70 hari untuk mencatat pahala zikir tersebut. وقد وقف بعض الناس في عرفات فقال الحمد لله على نعمة الإسلام، ثم جاء في السنة الثانية فأراد أن يقول الحمد لله، فجاءت ملائكة تهيأت له ومسكت فمه قالوا نحن من السنة الأولى نكتب لك ثواب هذه الكلمة إلى هذه السنة، أراد الله أن يريه ثواب الشكر والنعمة والحمد على نعمة الإسلام. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dia mengatakan alhamdulillah ala nikmatil Islam ketika beliau ini berada di Arafah. Di tahun berikutnya beliau itu mau mengatakan zikir ini tadi, alhamdulillah ala nikmatil Islam, maka para malaikat mengatakan cukup wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya dari tahun lalu sampai sekarang kami masih senantiasa mencatat pahala doa tersebut. Sehingga kau jangan catat lagi, jangan kau ucapkan lagi, dari saking banyaknya pahalanya ketika seseorang itu bersyukur atas nikmat Islam. وما كان نعمة الإسلام هذه النعمة العظيمة في حياتنا إلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله فينا، فهو النعمة المهداة والرحمة المسداة صلى الله عليه وسلم. Dan tidaklah kita ini mendapatkan anugerah yang begitu besar, tidaklah kita mendapatkan nikmat yang begitu besar, melainkan karena Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah kita, sehingga beliau adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. ونحن نعيش هذا الشهر شهر شعبان الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وشعبان شهري
قال أهل العلم أي شهر الصلاة على رسول الله لأنها نزلت فيه قول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka di bulan ini kita diperintahkan untuk memperbanyak shalawat. وفي هذا الشهر شهر شعبان قيل سمي شعبان لكثرة تشعب مجالات الخير فيه التي خص الله بها النبي محمد وخص الأمة المحمدية فيها. Dan tidaklah dinamakan Sya'ban melainkan karena banyak bercabang kebaikan di bulan ini. Berbagai macam kebaikan, beragam macam kebaikan ada di bulan Sya'ban, karena ini termasuk khusus daripada bulan Nabi Muhammad SAW. وهذا الشهر المبارك حصل فيه للنبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات انشقاق القمر في ليلة النصف منه. انشق القمر قالوا إن أردتنا أن نؤمن لك الكفار فاشقق لنا القمر نصفين، فأشار بيده فانفلق القمر نصفين، فلق على جبل الطائف وفلق على جبل بني قبيس. Kemudian termasuk salah satu yang besar yang didapatkan Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban adalah terbelahnya bulan menjadi dua. Ketika orang-orang kafir mengatakan sesungguhnya kami tidak akan beriman kepadamu kecuali setelah engkau ini memisah bulan, maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kepada bulan, maka terbelahlah bulan itu menjadi dua, satu di Jabal Abi Qubais, satunya di Jabal Taif. وكذلك مما حصل في هذا الشهر المبارك أنها تحولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام رضاء لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. Dan yang terjadi di bulan Sya'ban juga perpindahnya kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, dan itu cuma karena ingin membuat Rasulullah SAW ridha. وهذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله في ليلة النصف من شعبان. قال النبي وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا فيه صائم. Dan juga di bulan Sya'ban terdapat hari nisfu Sya'ban, yang mana di dalam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal kita, malaikat mengangkat amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan saya suka untuk diangkat amalanku sedangkan aku sedang berpuasa. وهذا الشهر المبارك إذ أنه شهر الصلاة على رسول الله قال العلماء أقل الإكثار من الذكر أو من الصلاة على رسول الله أن نأتي بها 300، لأن الآيات التي ذكرت في القرآن واذكروا الله ذكرا كثيرا عددها 300 في كتاب الله. Dan di bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan paling sedikitnya dikatakan memperbanyak salawat itu adalah 300 kali. Karena ayat ketika yang berbunyi wadkullah dzikran katsira, dan zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir sebaik-baik, itu berjumlah 300. Maka paling sedikit yang memperbanyak adalah 300 kali. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل النوافل. Sehingga salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah salawat nafilah atau sunnah yang paling afdal. وذلك جاء في الحديث ما تقرب إلي المتقربون بأحب شيء بأداء ما افترضت عليهم ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل. قالوا العلماء أفضل النوافل تتقرب فيها إلى الله حتى يحبك الله كثرة الصلاة والسلام على رسول الله. Sehingga di dalam hadis dikatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba ketika mendekatkan diri kepada Allah, melainkan ketika hamba tersebut melaksanakan daripada yang fardu. Kemudian seorang hamba senantiasa melaksanakan sunnah sampai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan
bagaimana sunnah yang membuat kita dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga salawat kepada Nabi adalah amalan sunnah yang paling afdal. وفي آخر الحديث ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبه فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني يعيذنه تنال هذه المواصلة وهذه الرعاية في أعضائك كلها بإكثارك من الصلاة والسلام على رسول الله. Kemudian disebutkan di akhir daripada hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi matanya ketika dia melihat. Allah Subhanahu wa taala menjadi tangannya ketika dia itu berlaku. Allah Subhanahu wa taala menjadi kakinya ketika dia berjalan. Sehingga seorang itu mendapatkan perhatian khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua disebabkan ketika seseorang itu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولأن الصلاة والسلام على رسول الله تتسبب فيها في أن يصلي الله وملائكته عليك وإن صلى الله وملائكته عليك أخرجوك من الظلمات إلى النور. Dan kenapa seseorang itu mendapatkan fadilah yang begitu besar? Karena berkat kita sholawat, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu sholawat kepada kita. Dan ketika Allah dan malaikat itu sholawat kepada kita, maka kita dikeluarkan daripada kegelapan menuju ke cahaya. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة من بيته وهو يتكلم ويقول ويل للعرب ويحدثهم عن القيامة وعن الساعة وعن الزلازل وعن الفتن. فدخل في الكلام سيدنا أبي بن كعب قال يا رسول الله لكني أكثر من الصلاة والسلام عليه لثقافة الصحابة أن الصلاة والسلام على رسول الله أمان في الدنيا وفي الآخرة. قال فكم أجعل لك من الصلاة عليه؟ قال ما شئت، إلى أن قال ربع نصف، إلى أن قال أجعل وقتي كله صلاة عليه. قال يكفى همك ويغفر ذنبك. Kemudian suatu hari Nabi Muhammad SAW keluar di tengah-tengah para sahabat, kemudian menceritakan tentang berbagai macam yang akan terjadi, mulai daripada gempa, mulai daripada fitnah, mulai daripada kejadian-kejadian yang berbahaya, sehingga kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab di tengah-tengah Nabi Muhammad SAW menceritakan fitnah yang akan terjadi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, akan tapi aku ini memperbanyak salawat kepadamu. Dari situ diketahui bahwasanya para sahabat ini tahu bagaimana keagungannya salawat. Maka Sayyidina Ubay ini bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu berapa sebaiknya aku jadikan waktuku untuk bersalawat kepadamu? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan terserah. Maka sahabat ini mengatakan mulai daripada sepertiga, mulai daripada setengah sampai 2/3. Nabi Muhammad SAW selalu menjawab, itu baik kalau seandainya engkau itu tambah, maka lebih baik lagi. Maka Zainal Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan seluruh waktuku untuk salawat kepadamu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau begitu maka kesulitanmu semuanya akan dihilangkan oleh Allah dan dosamu akan diampuni oleh Allah. وفي رواية الإمام البزار أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كم أجعل لك من دعائي، أي بعد الدعاء أنوي ثوابه إليك كقولنا إلى روح النبي وإلى حضرة النبي وأوصل ثواب ذلك إلى رسول الله. قال ما شئت، قال أجعل لك ربع الدعاء إلى حضرتك. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. وقال أجعل لك نصف. قال ما شئت وإن زدت. قال أجعل ثلثين. قال ما شئت وإن زدت. قال أجعل دعائي كله، كل ما أنا أدعو أقول إلى روح النبي وإلى حضرة النبي أجعل دعائي لك. قال له النبي إذن هذه الكلمة قال يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. Diriwayatkan daripada Bazzar bahwasanya ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, kalau seandainya saya berdoa, maka perlu berapa kali aku menyertakan kalimat ila hadrati Nabi Muhammad SAW? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan terserah, kalau seandainya kamu itu perbanyak maka itu bagus.
kalau begitu ya Rasulullah, sepertiga daripada doaku aku serahkan semuanya kepada kehadiratmu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan itu baik, kalau seandainya kamu tambah maka itu lebih baik lagi. Maka sampai setengah sampai 2/3 Nabi Muhammad SAW senantiasa beliau mengatakan baik, kalau seandainya kau tambah lagi maka engkau mendapatkan kebaikan. Maka beliau mengatakan kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan seluruh doaku semuanya untuk kamu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau begitu kamu akan ditunaikan segala hajatmu dunia dan akhirat. وكذلك يذكرون أن الرجل كان يطوف في بيت الله الحرام ويسعى في مشاعر الحج ولا يشتغل بأي دعاء سوى الصلاة والسلام على رسول الله، فاستوقفه بعضهم فقال إنه للطواف دعاء وللسعي دعاء، فلما تصلي على رسول الله أنت؟ قال إن لي قصة هي التي جعلتني لا أشتغل في جميع عباداتي إلا بالصلاة والسلام على رسول الله. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang itu dia pergi haji, dan setiap dia itu melakukan amal-amal yang ada di haji, dia tidak melakukan doa kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika tawaf, ketika sa'i, semuanya bacanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ada seorang itu yang memberhentikannya, kemudian mengatakan sesungguhnya di haji ini ada doa-doa tertentu, bukan cuma salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang tadi mengatakan sesungguhnya ada cerita di balik mengapa aku sering salawat kepada Nabi Muhammad SAW. قال خرجت إلى الحج أنا وأبي وفي الطريق مات أبي، قال فظهرت على أبي في وجهه علامات سوداء فخفت أنه مات على سوء الخاتمة. قال فمن شدة التعب أخذتني سنة من النوم. قال فرأيت رجل مقبل في المنام وجهه كالقمر ليلة البدر، فجاء إلى وجه أبي ومسح عليه فصار أبيضا، ففرحت قلت من أنت الذي شرح الله بك سرني بك وأجل همي؟ قال أنا نبيك ونبي صلى الله عليه وسلم. قال لما جئت تشفع له يا رسول الله؟ قال أبيك كان مسرف مذنب لكن كان يكثر من الصلاة والسلام عليه، فسألت الله أن يشفعني فيه فشفعني فيه. Kemudian orang ini tadi menceritakan sebabnya. Beliau mengatakan sesungguhnya pernah suatu hari aku pergi bersama ayahku, pergi haji. Di tengah perjalanan ayahku ini meninggal, dan ketika meninggal aku dapati ada tanda-tanda di wajahnya yang buruk ya, yang menghitam, sehingga aku ini kebingungan. Kemudian di tengah-tengah seperti itu aku ini tertidur. Dan ketika aku tertidur, aku melihat seorang yang wajahnya seperti bulan purnama, yang kemudian mendatangi ke wajah ayahku, kemudian diusap wajah ayahku, kemudian menjadi terang benderang. Maka anaknya ini tadi yang mimpi mengatakan, engkau ini siapa? Sehingga engkau ini sudah menghilangkan segala kesulitanku. Aku adalah nabimu dan nabi orang ini. Kemudian mengapa engkau ini memberikan syafaat kepada ayahku? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya ayahmu ini dia melakukan dosa, akan tapi dia termasuk orang yang sering bersalawat kepadaku, sehingga kemudian dia memohon syafaat kepadaku, maka aku berikan dia syafaat karena dia selalu senantiasa bersalawat kepadaku. وقد جاء كذلك في رياض الصالحين للإمام النووي يذكر أن كفار قريش كانوا يطوفون في البيت الله الحرام، وفي طوافهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. كان النبي يقول قد أن يكفي إلى هنا، فيقولون إلا شريكا لك تملكه وما ملك، يقصدون الأصنام، ثم يقولون غفرانك غفرانك، يستغفرون. فأنزل الله قرآنا على نبيه وقال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لمن؟ للكفار. فكيف لو صلى على النبي الموحدون واستغفر الموحدون كيف شأنهم وأحوالهم.
Diriwayatkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi bahwasanya ada seorang itu yang yatuf di Ka'bah, dia tawaf di Ka'bah, kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik la syarika labbaik. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan cukup sampai di situ. فقال إلا شريكا لك تملكه ما ملك, يعني يقصدوا الأصنام. Kemudian dia itu mengatakan kecuali sekutumu ya Allah. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sekutumu maksudnya apa? Berhala. Maka setelah itu dia mengatakan ghufranak, ya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, dan tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka, dan tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka sedangkan mereka beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat seperti itu. Bagaimana dengan seorang yang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. وجاء في الحديث أن الملائكة لتشم رائحة زكية في السماء, فتقول بعض الملائكة لبعض من أين هذه الرائحة؟ يقال مجلس صلي فيه على محمد صلى الله عليه وسلم فظهرت منه هذه الرائحة. Diriwayatkan bahwasanya para malaikat itu di langit mereka itu mencium aroma wangi yang semerbak. Maka kemudian ditanya sama malaikat ini, aroma ini dari mana? Maka dijawab, ini aroma daripada majlis yang melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai aromanya itu sampai ke langit. ولأن الجالس في مثل هذه المجالس قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة يقول يشهدكم أني قد غفرت لهم, فتقول الملائكة إلا عبد خطاء لم يقصد الذكر, مقصده غرض آخر أو نيته, قال وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Kemudian diriwayatkan dalam hadis qudsi perihal orang-orang yang duduk di majlis semacam ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan, ketahuilah bahwasanya aku sudah mengampuni mereka semuanya. Maka malaikat itu mengatakan, kecuali seorang hamba ini ya Allah, dia ini termasuk yang niatnya salah, dia duduk ke majlis bukan untuk salawat atau bukan untuk hadir majlis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang tersebut sudah aku ampuni karena sejatinya mereka adalah sekelompok yang teman duduk mereka tidak akan pernah celaka selamanya. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. Diriwayatkan bahwasanya sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawatku nanti di hari kiamat. وجاء كذلك إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قالوا العلماء ما علاقة هذا بهذا؟ قالوا المكثر من الصلاة على رسول الله مع كثرة ذكره يتوصف بأوصاف ويتخلق بأخلاق النبي محمد فيكون رفيقه في الجنة. Di dalam hadis lain dikatakan bahwasanya orang yang paling dekat nanti duduknya denganku di hari kiamat adalah orang yang akhlaknya baik. Bagaimana ini? Yang pertama salawatnya banyak, sedangkan yang kedua adalah yang akhlaknya baik. Di ulama mengatakan sesungguhnya ketika seseorang itu banyak bersalat kepada Nabi Muhammad SAW, maka sejatinya dia itu mendapatkan sifat akhlak baik Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit, sehingga kemudian dia mendapatkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, sehingga dia juga termasuk yang memiliki akhlak yang baik dan nanti di hari kiamat duduk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. وجاء في الحديث من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10 من صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100 من صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000 من صلى علي 1000 زاحم كتفه كتفي على باب الجنة.
Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, maka Allah SWT akan salawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang salawat 10 kali, maka Allah SWT salawat kepadanya 100 kali. Barang siapa yang salawat kepadaku 100 kali, maka Allah SWT akan bersalawat kepadanya 1000 kali. Dan barang siapa yang salawat kepada Allah Subhanahu kepadaku 1000 kali, maka sesungguhnya dia itu nanti akan berdesak-desakan denganku masuk surga. Pundaknya dia dengan pundakku akan nempel untuk bareng-bareng masuk surga. وفي رواية من صلى علي 1000 كتب الله له براءة براءة من النفاق وبراءة من الشرك. Dan diriwayatkan bahwa barang siapa yang salawat kepada Nabi Muhammad SAW 1000 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan 2 kebebasan, ya, 2 pembebasan. Yang pertama, orang tersebut dibebaskan daripada sifat munafik, dan yang kedua, orang tersebut dibebaskan daripada kesyirikan. ويقول سيدنا الإمام علي بن أبي طالب لولا خشية أن ينسى القرآن لما اشتغلت إلا بالصلاة والسلام على رسول الله لما يرى من ثوابها الكبير عند الله. Sayyidina Ali mengatakan, kalau bukan karena aku takut lupa dengan Al-Quran, niscaya aku akan melaksanakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW terus-menerus dari saking pahalanya yang luar biasa. ونتهيأ لرمضان شهر القرآن ونقبل على الله بأعمال البر والصالحات ومن جملتها مع القرآن كثرة الصلاة والسلام على رسول الله. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, yang mana bulan Al-Quran, dan hendaknya kita ini banyak memperbanyak daripada amal taat yang beragam macam. Selain dengan Al-Quran, kita juga harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. الله يجعلنا وإياكم ممن بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk senantiasa puasa dan ibadah di bulan Ramadan. ويبارك لنا ولكم في هذه المجالس ولا يقيمنا من هذه المجالس إلا وقد بدل ذنوبنا إلى حسنات. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita di majelis ini, dan semoga tidaklah kita beranjak daripada majelis ini, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengganti dosa-dosa kita menjadi sebuah kebaikan. ويصلح الصغار والكبار والنساء والرجال. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki kita semuanya, dari anak kecil, orang dewasa, wanita, semuanya diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ويجعلنا وإياكم من العتقى من النار. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semuanya termasuk yang dibebaskan daripada api neraka. ويجعلنا وإياكم ممن نظر الله إليهم في أول ليلة من رمضان ومن نظر إليه لا يعذبه أبدا. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di awal bulan Ramadan. Barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di awal bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengadabnya sama sekali. ويشمل بهذا العطاء جيراننا حتى يؤمنون وكذلك أهل الشرق والغرب حتى يهتدون بمحض جودك وفضلك يا رب العالمين. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan rahmat ini sampai ke tetangga-tetangga kita, sampai ke barat, sampai ke timur, sehingga mereka itu masuk Islam, dan semoga mereka yang juga mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. وفي الأخير كذلك نكرر الشكر الجزيل لحبايبنا الكرام أصحاب المكان والإخوان المستضيفين والمرتبين وكذلك الحاضرين والحاضرات، ونقول جزاكم الله خير وكتب الله أجركم، وسامحونا على الإطالة والعفو منكم، ونطلب منكم الدعاء والمغفرة. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang menyelenggarakan majlis ini, kepada para hadirin yang di depan, para masyayikh, para ustaz, kemudian juga orang-orang yang khidmat di dalam majlis ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kata Syekh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita yang mendapatkan barokah di majlis ini. Amin.